आज आमी चवथीच्या बाजारा खातीर हांगा प्रेस कॉन्फरन्स दवरलेली आसा. गोवा स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अँड लायफस्टॉक मार्केटिंग बोर्ड हो न्हू बाजार डे जो आसा तो यार्डान करपाचें ठरयलें आनी आमदार सरा कडेन उलयल्यान तांच्यांनी ताका पाठिंबा दिलो. आयज आमचे मदीं आसा आमचे चेअरमॅन श्री सुनील देसाय सर, आमदाराक तुमी सगळे वळखता, निलेश कामगार, आमचे सेक्रेटरी श्री कीर्तिराज नायक देसाय. सो हांव रिक्वेस्ट करता सर तुमी स्टार्ट. नमस्कार. आमच्या हिंदू धर्मात श्रावण महिना आयलो की उत्सवाचें वातावरण सुरू जाता आणि त्याच वातावरणात आमी चवथ साजरी करता. आणि चवथ हो एक म्हत्वाचो सण आणि ताका अशें म्हणटा की गणपती ही निसर्गाची देवता आसा. शेतीशी निगडीत असो सगळो विशय आशिल्ल्या कारणान आमी असो विचार केलो की चवथीचो जो बाजार आसा तातूंत माटोळीचो बाजार आसता, बाकी चवथीच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो वस्तू ज्यो नेवऱ्यो आसत किंवा अन्य जे कितें लागता ह्या सगळ्याचो बाजार किंवा ह्या सगळ्यो वस्तू एकाच जाग्यार उपलब्ध करून दिवपाच्या दृश्टीन आमचे हे यार्ड हे जे आसा हे योग्य स्थान आसा. बागायतदार कुशीनूच आसा. बागायतदारान मोठ्या प्रमाणात लोक येता आणि लोकांक थंयच सोय करून दिवची, पार्किंगाची वेवस्था वेवस्थीत करून निवळ अशा वातावरणात हो चवथीचो बाजार करचो असो आमी विचार केलो. त्या प्रमाण आमी आमदारा कडेन चर्चा केली आणि आमी 5 दीस हो बाजार करपाचो ठरयल्यात. 9 ते 13 14 तारखेक चवथ आसा, 13 तारीख पर्यंत हो बाजार चलतलो. प्रामुख्यान जे आमचे एग्रीकल्चरिस्ट आसा, माटोळी ही एक म्हत्वाची आसा आणि आमचे जे शेतकीच्या हातूंतल्यान मागीर ती नाल्लाची हे आसत, पेंड आसत किंवा त्याच प्रमाणे शिपटी आसत, वेगवेगळे जे शेती वेवसायांतल्यान किंवा रानांत जे कितें उपलब्ध आसा. पयलींच्या काळांत अशें आसतालें की कोणी प्रत्येक जाण रानांत वतालो आनी माटोळेचें सामान घेवन येतालो किंवा कुळागरांत वचून घेवन येतालो. पूण आजच्या बदलत्या हातूंत ह्यो गजाली शक्य ना. ताका लागून हो माटोळेचो बाजार हो सगळ्यांत म्हत्वाचो विशय आसा आणि ताका लागून आमी हो माटोळेचो बाजार हो ह्या यार्डान करपाची योजना. नॉमिनल 100 रुपया 5 दिसाचे फक्त नॉमिनल 100 रुपया इतलेच आमी रजिस्ट्रेशन फी घेतले. मागीर ते 1 दीस बसून किंवा 5 दीस बसून रजिस्ट्रेशन फी म्हणून आमी 100 रुपया घेतले. आणि हाजो मोठ्या प्रमाणात व्यापारी आसत, शेतकरी आसत किंवा जे मोठ्या प्रमाणात उत्सव साजरो करता, घरोघरी उत्सव साजरो करता असे नागरीक आसत आणि हाजो फायदो घेवचो अशें तुमच्या तर्फे हांव चेअरमन म्हणून आवाहन करता. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अँड लायफस्टॉक मार्केटिंग बोर्ड जे आमी कुडचड्यार यार्ड म्हणटा, हे यार्डाचो आमचो गोंयचो चेअरमॅन सुनील बाब देसाय, सेक्रेटरी आमचो एग्रीकल्चराचो आमचो पयलींचो केपेचो ऑफिसर आतां सेक्रेटरी म्हणून आसा पृथ्वीराज बाज, बाकीचे सगळे एग्रीकल्चर ऑफिसराचे आनी आमचे पत्रकार बाब. एक ही जी फर्स्ट टायम कॉन्सेप्ट म्हणजे नॉर्मली आमी बारीक घालतले पूण हे पाटी आमी रस्त्यार बसता, पावस पडटा थंय व्हरोंक पडटा. सो हे पाटी आमी म्युनिसिपालिटीकूय सांगलां की हांकां सगळ्यांक गोवा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अँड लायफस्टॉक मार्केटिंग बोर्डाचे जे आमचे यार्ड आसा, जे आमचे बागायतदार आसा तेजे सायडीन शेड घालून ताका वेवस्था टेबल घेवन सारकी तेंची सुविधा करपाक केल्ली आसा. आनी सुनील बाबान सांगले भशेन ताका फक्त 100 रुपया 5 दिसां खातीर घेतले. आमचो हितू भितर हेतू आहा की लोकल म्हणजे सपोर्ट लोकल, शॉप लोकल, ग्रो टुगेदर हो एक कॉन्सेप्ट. हितू जे मातोळी जे नॉर्मली आमची खेडेगांवची लोक, आमचे बाजारवाले, आमचे महिला वर्ग जी खंय तरी आमकां चवथीची नेवऱ्यो बी करून लाडू बाडू करून विकता, हो तेंचे खातीर आहा. सो आमी हो आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण की तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक कळपाक जाय. आणि कळपाक जाय हेका लागून की आज हो चवथीचो बाजार
एक कुचड्यार आमी बागेतल्या सायडीन फूल कवर्ड एरिया आसतली. हितू जेंका लोकांक दिसता की आपणाचो हो टेम्पररी बाजारान येवपाक जाय ते हो फक्त 5 दीस 9, 10, 11, 12, 13 9, 10, 11, 12, 13 म्हणजे चवथीचे एक दीस पयलीं काबार जातलो. सो 5 दीस पयलीं चालू करतले. सो लोकांनी हेचो फायदो घेवचो. हांव पळयतालो की लोकांक कुचड्यार रस्त्यार बसतली, फुटपाथीर बसतली, पावस येयलो की धांवताले, ताका जागो आसनासले आनी कापती बांदताले आनी कशें तरी करताले. सो आज हे चवथीचो बाजार हांगा जातलो म्हूण तुमच्या माध्यमान करता. लोकांनी कुचड्यावयल्या लोकांनी सरावंडींग जे कुचड्या बाजारात येता शॉपिंग करपाक तांकां वेवस्था केल्या. कित्याक नॉर्मली कोण जर घेवपाक पावस पडत धांवपा पडटाले. सो आज तितून भितर शेड बी घालून सुशेगाद आपणाचे गणपती बाप्पाक कशें सजून आपणाची माथोडी रंगोवपाक जाय वो तेजे खातीर कितें करपाक जाय हितून भितर लोकूय सुशेगाद विक्री जी आसा ते घेतले. आनी बागायदार आमी पळयता की लायनी लागता आनी सगळो गर्दी जाता. सो तेच्या सायडीनूच तो आमी हो चवथीचो माथोडीचो बाजार आमी म्हणूंक शकता. तो 9, 10, 11, 12, 13 सप्टेंबराचेर आमी ओपन करतले. पूण रेजिस्ट्रेशन जी कितें आसा जरी तर आमकां लोकांक जर चड करपाक जाय जागो आसा सो आमी सगळे एकोमोडेट करतले. ते फक्त कुचड्यावयले न्ही, सांग्यावयले लोक, सावड्डेचे लोक, केपेंचे लोक वो बाकीचे एरियेचे लोकांकूय प्रायोरिटी लोकल फॉर वोकल हितून भितर हो कॉन्सेप्ट भितर हो बाजार आमी केल्लो आसा. हांव सुनील बाब देसाय जो हालींच गोवा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आनी लायफ स्टॉक मार्केटिंग बोर्डाचो चेअरमॅन जाला ताका थँक्यू म्हणटा की असली तेणें एक सुविधा आमचे खातीर केली यार्डा भितर. आनी हेच हेतू भितर हांव दुसरें सांगता तुमकां की आमचो एक प्लॅन आसा की ते एक्झिस्टींग जे मार्केट यार्ड आसा ते रिडेवलप करपाचें. आमी पळयता की कुचड्या प्रायम जाग्यार ते आसा, तिनूय सायडीन रस्ते आहा आनी ते तितून भितर खूब वर्सां इमारत जाल्ल्या कारणान स्लॅबाची कोची पडटा आनी ते मार्केटिंगाक प्लॅन नाशिल्ले. सो हे फावटी ते प्लॅन करून हांवें ऑलरेडी सुनील बाबाक आनी आमचे सेक्रेटरी ट्रिब्युनल्साक सांगला की सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आमचे कडेन पयशे येता. कुशावती डिस्ट्रिक्ट जाले आमची. ह्या कुशावती डिस्ट्रिक्टा कडेन तेणी टॅप करून हांगा बरो ग्राउंड+4 ग्राउंड+5 स्ट्रक्चर करून हॉल धरून बाकीचे शॉप्स धरून सगळ्यांक हांगा बाजाराच्या लोकांक वेवस्था. कित्याक आमी पळयता की ती शॉपां जी घेता ती भितरल्यान आसा आनी तेंचे रेंट जे आसा खूब कमी आसा. ताका कोणाकूच फायदो जायना कित्याक लोकांक मुद्दो वसून पडटा. सो आतां आमी फेसींग रोड विथ सेटबॅक आनी पार्किंग करून हो विशय आमी मांडला सुनील बाबा कडेन. म्हजी मिटिंगे पयलीं ऑनरेबल सीएमाकूय सांगलां आनी सुनील बाबान सांगलां की ताका प्रेजेंटेशन करून एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो दाखयतलो आनी बेगिना बेगीन म्हाका दिसता येता ते 4-5 म्हयन्या भितर फावंडेशन स्टोन करून बिल्डिंगूय चालू करपाचे आमी प्रयत्न करतलो. हितून भितर जर लोकांक खंयचे आनी कितें सजेशन दिवपाचें आहा ते लोकांनी दिवची. सो आमी ऑलरेडी एक टेंटेटीव प्लॅन केला आनी हो परतून थोड्या दिसांनी चवथ जातरी आमी टेंटेटीव प्लॅन सगळे बाजारावाल्यांक आपयतले, त्या शॉपकिपरांक आपयतले आनी बाकीच्यांक आपयतले, तुमकां आपयतले आनी तुमकां दाखयतले. तितून भितर सजेशन्स आर मोस्ट एंड वेलकम. सो हे सगळे करता तेन्ना परतून एकदां हांव सुनील बाबाक थँक्यू म्हणटा. तशेंच प्रितीदास बाब जो आज तो जो सेक्रेटरी आहा इज अ फॉरेस्ट म्हणजे आमचे एग्रीकल्चर ऑफिसर. सो ताकाय थँक्यू म्हणटा आनी कुचड्यावयल्या लोकांक हांव हो फायदो स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी सगळ्यांनी घेवचो अशें विनंती करता. केन्ना डेट केन्ना पर्यंत रजिस्ट्रेशन करपाचें सेक्रेटरी? ऑलरेडी स्टार्ट जाला. यू कॅन स्टार्ट. यार्ड आसा ते आमचो नरेश बावळे तो इंचार्ज आसा. सो तेका वचून रजिस्टर करपाक जाय. नंबर जाल्यार तुमकां सांगता. नरेश बाबाचो नंबर 8329803181. ताका फोन करून तेजो टायम घेवन रजिस्ट्रेशन 100 रुपया फक्त दिवपाचें रजिस्ट्रेशन करपाक. सो आमकां कितें जाता चड लोक येता जाल्यार तो आमी वाडोवपाक शकता. कमी येता ते भाशेन आमी करतले. जी वेवस्था करतली सगळ्या लोकां खातीर करतले. असोसिएशन सुनील बाबाने घेतला आनी तेजे खातीर रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टंट कित्याक फाल्यां येवन ते बसपाक जायना. सो आमी सगळे तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळे खेडेगांवांत सगळे सांग्यार धरून जे लोक काणकोणच्यान बी हांगा येता तांकां सगळे रिक्वेस्ट करता की नरेश बालवे हो आमचो गोवा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आनी लायफ स्टॉक मार्केटिंग बोर्डाचो रेप्रेझेंटेटीव आमचे यार्डान बसता, फर्स्ट फ्लोराचें ऑफिस आसा. ताका वचून तुमी रजिस्ट्रेशन करचें. तो जर मेळना म्हज्या ऑफिसान आमच्या ऑफिसान नांव दिवची आमी तेजे कडेन दितले. सो हो सुविधा फक्त 100 रुपया आमी दवरलेले आसा. इज नॉमिनल म्हणजे एटलिस्ट ते येवन फुडें येवपाक जाय. आनी जशे जशे सपोज जर लोक वाडले आमी मार्केटूय वाडयतले.
शेल्टर तुमी रेडी करता सर ते स्ट्रक्चर फूल पत्रे घालतले वयर म्हणजे वॉटरप्रूफ पेंडल अलॉंग वीथ टेबल तांकां माटी हें दवरपाक हायटीचेर आनी तांकां बसपाक खुर्ची सगळो प्लॅन केल्लो आसा आनी बागायतर जे आमचे आसा तेजे सायडीनूच बाजार चालू जातलो सो फर्स्ट कम फर्स्ट सेव बशी आसतले जांकां बागायतराक लागीं मेळपाक जाय तेणी येवन पयलीं रजिस्ट्रेशन करपाक जाय सो आमी नंबर जशे फर्स्ट येयलो 100 रुपया भरले सो ताका पयलो नंबर मेळटलो मागीर दुसरो तिसरो चवथो असो करून आमी केला कित्याक मागीर फाल्यां आमकां लागीं जाय अशें ना सो तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करता लोकांक की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसीस म्हणजे पयलो नंबर बागायताच्या दारा कडेन लागतलो दुसरो नंबर जसो पयसो वचून मागीर फुकूल ते भरता ते भशेन आसतले सो पयलो रजिस्टर करता ताका पयलो नंबर मेळटलो सो अशें करून आमी ते गेल्या ताका ऑफिशियल रिसीट दितले आनी ताका कन्फर्मेशन मेळटलें आनी 9 तारखेक सकाळीं वा 8 तारखेक रातचे तेणी येवन आपणाचो बाजार ते सजोवपाक मेळटलो. Good.